हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सूरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनं समर्पयामि। अक्षताश्च सूरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाण परमेश्वर। अभिरञ्च गुलालञ्च च्युवा चन्दनमेव च नानाविधप्रकारेण प्रियतां परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।